नमस्कार जय जगन्नाथ मु पूजा आपण मानंकु मोर आजिर एही वीडियो को स्वागत करुछि। आजिर एही वीडियो रे मु गोटे सुंदर गपटी नहीं आसी आ आशा करुछि मोर एही गपटी आपण मानंकु भल लागिबो। आज आमे एही गपरु जानिबा हिरण्यकश्यपुंकर बोध केमिति होइथिला। तो चलंतु एबे आमे आम गप आरंभ करिबा। यदि आपण माने एजाए मोर चैनल को सब्सक्राइब करि नाहंती तो एबे ही सब्सक्राइब टिए करि दियंतु और पाखरे थिबा बेल नोटिफिकेशन को ऑन करंतु। सत्य जुगरे दुई असुर भाई थिले, जणे हिरण्यक्ष और आउ जणे हिरण्यकश्यपु। हिरण्यक्ष को प्रभु विष्णु वराह अवतार नहीं तार हत्या करि देथिले। तेणु तार भाई हिरण्यकश्यपु अमर बर पाइबा पाई ब्रह्मा को तपस्या करिथिले। ब्रह्मा तार तपस्या रे संतुष्ट होई बर देबा पाई कहिथिले, हेले अमर बर देबा पाई मना करि देइथिले। हिरण्यकश्यपु बहुत चालाक थिला। से भाबी भाबी एही बर मागिला जे से स्वर्ग रे मरिबनी कि पाताल रे मध्य मरिबनी, से पृथ्वी रे मरिबनी कि आकाश रे मध्य मरिबनी, ताकू मनीष देवता असुर बा पशु केही मारी पारिबेनी। से घरे मरिबनी कि बाहरे मध्य मरिबनी, से अस्त्र रे मरिबनी कि शस्त्र रे मध्य मरिबनी। ब्रह्मा कहिले तथास्तु। वर्तमान हिरण्यकश्यपु निजकु शक्तिशाली और अमर बोली भाबुथिला। तेणु से समस्तंकु तार पूजा करिबा पाई कहुथिला। जिए पूजा करू नथिला ताकू दंड मिलुथिला। किंतु तांको घरे तांको पुओ प्रहल्लाद भगवान विष्णुंकर पूजा करुथिला। हिरण्यकश्यपु तांको पुओ को बहुत बुझाइबा को चेष्टा कले जे से दुनिया रे सबुठारु शक्तिशाली। किंतु प्रहल्लाद तो विष्णु भक्त थिले। से विष्णुंकर आराधना और जप करुथिले। हिरण्यकश्यपु रागरे प्रहल्लाद को मृत्युदंड देले। सैन्य माने प्रहल्लाद को पहाड़ तल को पकाई देले, किंतु से तो पहाड़ ऊपर को आसीगले। तापरे तांकु कूओ भीतर को पकाई देले। सेठु मध्य से फेरी आसिले। तांकु हाथी आगरे छाड़ी दिया गला। हाथी तांकु न मारी ता पिठी ऊपर बसाई देला। शेषरे हिरण्यकश्यपु तांको भौणी होलिका को साहाଯ୍ୟ मागिले। होलिका अग्नि देवतांकठू बर पाइथिले, तांकर निया किछि करि पारिबो नाही। तेणु प्रहल्लादंकु मारिबा पाई से प्रहल्लाद को धरी नियारे बसिले। सेठारे मध्य प्रहल्लाद विष्णुंकर नाम नेउथिले। नियारे होलिकार मृत्यु हेइगला, किंतु प्रहल्लादंकर किछि हेला नाही। प्रहल्लाद सबु बेले विष्णु नाम जप करुथिबारु हिरण्यकश्यपु कहिला, मु तोर जीभ काटी देवी। प्रहल्लाद कहिले, मो जीभ काटी देले मु मो मनरे स्मरण करिबी। मो भगवानंकु मनरे स्मरण कले मध्य से मो डाक शुणिबे। हिरण्यकश्यपु रागी जाई कहिले, जिए मोर भाई और भौणी को मारिची तू ताकू पूजा करुछु। डाक डाक तो भगवानंकु, मु आजी तोते और तो भगवानंकु शेष करिदेबी। प्रहल्लाद कहिले, भगवान विष्णु तो सबुठारे अछंती। हिरण्यकश्यपु कहिले, एही खंबा भितरे विष्णु अछंती। प्रहल्लाद कहिले, हाँ अछंती। हिरण्यकश्यपु सेही खंबा को मारिबा को लागिले। केही मध्य सेही खंबारु बाहरिले नाही। हिरण्यकश्यपु जोर रे हसिबा को लागिले और हसी हसी कहिले, देख एठारे केही मध्य नाहंती। से प्रहल्लाद को सेही खंबारे बांधी देला और कहिला, डाक डाक तो भगवान विष्णु को। डाक से तते किपरि बंचाइबा को आसीबो मु देखिबी।
ପ୍ରହଲ୍ଲାଦ ଭଗବାନ ବିଷ୍ଣୁଙ୍କର ନାମ ନେଉଥିଲେ। ଯେତେବେଳେ ହିରଣ୍ୟକଶ୍ୟପୁ ପ୍ରହଲ୍ଲାଦଙ୍କୁ ମାରିବା ପାଇଁ ଖଣ୍ଡା ଉଠାଇଲା, ଭଗବାନ ବିଷ୍ଣୁ ନୃସିଂହ ଅବତାରରେ ସେହି ଖମ୍ବା ଭିତରୁ ବାହାରିଲେ। ଯେତେବେଳେ ତାଙ୍କୁ ମାରିବା ପାଇଁ ନିଆଯାଉଥିଲା, ହିରଣ୍ୟକଶ୍ୟପୁ କହିଲା, ମୁଁ କିପରି ମରିପାରିବି? ମୁଁ ତ ଅମର ବର ପାଇଛି। ଭଗବାନ ବିଷ୍ଣୁ ପଚାରିଲେ, କି ବର ପାଇଛୁ ତୁ? ହିରଣ୍ୟକଶ୍ୟପୁ କହିଲା, ମୁଁ ସ୍ୱର୍ଗରେ କି ପାତାଳରେ ମରିବିନି, ପୃଥିବୀ କି ଆକାଶରେ ମରିବିନି। ଭଗବାନ ବିଷ୍ଣୁ କହିଲେ, ଦେଖ, ତୁ ସ୍ୱର୍ଗ ବା ପାତାଳରେ ନାହୁଁ, ପୃଥିବୀ ବା ଆକାଶରେ ନାହୁଁ, ତୁ ତ ମୋ ଜଙ୍ଘ ଉପରେ ଅଛୁ। ହିରଣ୍ୟକଶ୍ୟପୁ କହିଲା, ମୋତେ ମଣିଷ, ଦେବତା, ଅସୁର କି ପଶୁ କେହି ମଧ୍ୟ ମାରିପାରିବେନି। ଭଗବାନ ବିଷ୍ଣୁ କହିଲେ, ମୋତେ ଭଲ କରି ଦେଖ, ମୁଁ ମଣିଷ କି ପଶୁ ନୁହେଁ। ମୋର ମୁଣ୍ଡ ପଶୁର ଓ ଶରୀର ମଣିଷର। ଏହା ମୋର ନୃସିଂହ ଅବତାର। ହିରଣ୍ୟକଶ୍ୟପୁ କହିଲା, ମୁଁ ଘରେ କି ବାହାରେ ମରିବିନି। ଭଗବାନ ବିଷ୍ଣୁ କହିଲେ, ତୁ ଘରେ କି ବାହାରେ ନାହୁଁ, ତୁ ଦ୍ୱାର ବନ୍ଧରେ ଅଛୁ। ହିରଣ୍ୟକଶ୍ୟପୁ କହିଲା, ମୁଁ ଦିନରେ କି ରାତିରେ ମରିବିନି। ଭଗବାନ କହିଲେ, ଏବେ ଦିନ କି ରାତି ନୁହେଁ, ସନ୍ଧ୍ୟା ହୋଇଛି। ହିରଣ୍ୟକଶ୍ୟପୁ କହିଲା, ମୁଁ ଅସ୍ତ୍ର ବା ଶସ୍ତ୍ରରେ ମରିବିନି। ଭଗବାନ କହିଲେ, ମୁଁ ତତେ ଅସ୍ତ୍ର କି ଶସ୍ତ୍ରରେ ନୁହେଁ, ମୁଁ ତ ତତେ ମୋ ନଖରେ ମାରିବି। ଏହିପରି ହିରଣ୍ୟକଶ୍ୟପୁର ବଧ ହେଲା। ଏହି ଗପରୁ କ'ଣ ଶିଖିଲେ ନା ଭଗବାନ ସବୁବେଳେ ତାଙ୍କ ଭକ୍ତର ପାଖେ ପାଖେ ଥାଆନ୍ତି। ଦରକାର ପଡ଼ିଲେ ସେ ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ପହଞ୍ଚି ଯାଆନ୍ତି। ତୁମକୁ ଯେତେ ବଡ଼ ବର ମିଳିଲେ ମଧ୍ୟ ତୁମେ ଭଗବାନଙ୍କ ଠାରୁ ବଡ଼ ହୋଇପାରିବ ନାହିଁ। ନିଜର ଶକ୍ତିକୁ ଜନକଲ୍ୟାଣରେ ଲଗାଇବା ଦରକାର। କେବେ ହେଲେ କାହାର କ୍ଷତି କରିବା ପାଇଁ ନିଜର ଶକ୍ତି ପ୍ରୟୋଗ କରିବା କଥା ନୁହେଁ। ଏତିକି ମନେ ରଖ, ଯାହାଙ୍କ ଉପରେ ତୁମେ ଅତ୍ୟାଚାର କରୁଛ, ତାଙ୍କ ଭିତରେ ମଧ୍ୟ ଭଗବାନ ଅଛନ୍ତି। ଯଦି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ମୋର ଗପଟି ଭଲ ଲାଗିଲା, ତେବେ ଲାଇକ୍, ସେୟାର, କମେଣ୍ଟ କରିବାକୁ ଭୁଲିବେନି। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।